أرست زينا سممع سلام بريتوريا فريسكان وجلا أو ربحا خبحال نهزب تقراي مليسكان بكوينات المئتاوز جبر من قسقاس تأتو كبل كم زلوو تقليتو أب تقراي زلو وشت أو وطري إن عبي مخادو سعبو حبرة أوروبا هتو تساوعي تقريبو أب العلى سدتنياتات إثيوبياويان من أساس توسنا نايموت فردن أفتت أتمون دو كبل ود بهراو بايتو عباي تقراي تساوعو سلام تعنا هذا اللي كبرانن أزي أقلقلوت فنوة تقراي تي بي اس تلفزيونيو كاب تي بي اس ورك أويز فنو زينا بالرقة لموون كم وترو وانا حبريتات حيزو قريب النوم نلومي ميازي عسران سلستن كل تشحن 10 شمونتن عام تمردما أبز تفلالي عودتات زدهبو حدش تفت أمتات حيزنا لكم قريبنا لنا أنا ناتنا الفلك حبيركم كتنحي سناي مكتتال فلما سممع سلام بريتوريا فريسكان وجلا أو ربحا كبهال نهزب تقراي مليسكان بكوينات نمئتاوز جبر عند رات أو كبل يجبا قبل دليت لو تحيلتات تقراي زتبهال من قسقاس قليتهم أتم من قسقاس زتونزف من قستين بنبوري ملس زبل وسانة مأخلاي كوميتي ودبح وحات نتيجو بعل حموشة وسانة كم زحلفة نمفلات تخايلو زرزرت مجلتي تقتاتلنا الملس واناوي مجلسي قوام من قسقاس دليت لو تقراي من قسقاس دليت لو تقراي أب واناو بوليتيكاو خنتا تقراي ريبو سفيحن عميقن زات أكايدو اللو يبل اتمجلسي قبل على حزب تقراي كاد تصنحه لفنتاوي دماو كينات بمسوات جوغان دق تقراي دو كبلن أفلاليات بلزب كفتحون زخل سممع بريتوريا بمفرام تخص دوي ليبل اتمجلسي ببعلتو بتأيد زموتن زمزابلن زنبرت تقراي انت ناسكا بالدمص تخصي عرفت كركب كابز جمر زاجد 3 عامات غير الله يبل تمغلصي حزب تግራይ بسممع سلام بريتوريا بسلاماوين حقاون መንገድ በሙሉነት ክትግበርን ናብ ሙሉእ ሰላምን ልምዓትን ክሰጋገርን ድማ ሁሉም ጸገማት ተጻዊሩ በሃንቀውታ ይጽበ አሎ ይብል እትምንቅስቃስ ይኹን እምበር ብዘይኩናት ክነብር ዘይኽእል ድሕር ጉጅለ ሕወሓት መስ ብምኽንያት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝኸረን ዝተኸለፉን ሓይልታት ዝኾኑ ሻዕብያን ፋኖን ብምጽማድ ትግራይ ዳግማ ኣኸል ዓውደ ኪናት ንምግባርን ህዝቢ ትግራይ መለኻን ንምጽናትን ዳንኪራው ኪናት ኣብ ምውቃዕ ይርከብ ይብል እትምንቅስቃስ ደለይትሎ ትግራይ ዚናይ ኪናትን ጥፋትን ጽምዶ ንኩናት ቅድመ ምድላዋት ወዲው ፈኸራታት ንኩናት ምእዋጅ ካብ ዝጅምር ዋላ እኳ ጸንሐን ተኾነ ሕዝግና ብምሉእ ኩናት ንምእታው ብዕሊ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ፈሪሲሉ ኣዊጀሎ ይብል እትምንቅስቃስ ደለይትሎ ትግራይ وجل حوحات سممع بريتوريا مسار زغبره حقافين اساتافين غزياو ممحدار ناي متياش عدلات كلهم بمعقات نتين بوعلو بحيتو بسم سممع بريتوريا كتاش زغبره غزياو ممحدار بحيل نمفراسن بحفشا دما نسممع سلام بريتوريا بمفراس نتي بسممع سلام بريتوريا زفرسن غزيو زحالفون بيت مخرد مملاس وسينو سفيح من قصاص يقبر كمزلو من قصاص دليتلو تግራይ بزرزر ገምጊሙን እዞም صعبو ውሳነታትን መርገጽታትን ኣሕሊፈሎ ይብል እቲ መንቅስቃስ ደለይትሎ ትግራይ ቀዳማይ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ በሰላማዊ መንገድን ብለዝብን ከይተሸራረፈ ክትግበር ኻላይ በስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝተያሸ ግዝያዊ ምምሕዳር ንኹሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ሓቋፋይን ኣሳታፋይን ኮይኑ ዳግም ክጣየሽ ሳልሳይ ኣብ መላእ ትግራይ ናይ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ተሳትፎን ናይ ህዝቢ ወሳናይነትን ዘረጋግጽ ኣብያተ ምኽሪ ካብ ክልል ክሳብ ጣብያ ክጣየሽን ህዝቢ ባዕሉ ምምሕዳሩ ክመርጽን ይብል ራብዓይ ጉጅለ ሕወሓት ዝግበር ዘሎ ነባር ቤት ምኽሪ ምምላስ ዝብል ሓደገኛን ጻሕታሪ ኩናትን ተግባራዊ ምንቅስቃስ ደው ክብል ሓምሻይ ፖለቲካዊ ኣፈላላያት ብብረት ዘይኾነስ በሰላማውን ልዝብን ድርድርን ክፈትሑ ከም ዝግባእ ወሲኖሎ ይብል ካብዚ ሓሊፉ መንገዲ ኩናትን ጥፋትን ብምምራጽ ምስ ሰፋሕቲ ጉድለታቱ በስምምዕ ፕሪቶሪያ ንስተጣየሸን ብምዃን ድማ ንሕና ሓቋፋይን ኣሳታፋይን ኮይኑ ዳግም ክጣየሽን ንቃለሱ ዘለናን ምምሕዳር ጠቕሊልኻ ብሓይሊ ብረት ብምፍራስ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ኣፍሪስኻ ንጉጅላ ኣው ረብሓ ክበሃል ንህዝቢ ትግራይ መሊስኻና በኩናት ንምእታው ዝግበር ዕንደራ ደለይት ለውጥ ሓይልታት ትግራይ ብትረት ከም እንኹንኖን እንቃለሶን እናገለጽና ይብል ኣብቲ መግለጺ መላ ህዝቢ ትግራይ ኩልኹም ኣብ ትግራይን ካብ ትግራይን ወጻእ ዘለኹም ደለይት ሰላምን ለውጥ ትግራይን ኣብ ሓይሊ ሰላምን ሰራዊት ትግራይን ዘለኹም ደለይት ለውጥ ተጋድልቲ መንግስት ፌደራልን ማሕበረሰብ ዓለም እቲ ድሕር ጉጅለ ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ጥፋት መንገዲ ብምዕጋት ኣብ ትግራይ ዳግም ኩናት ከይውላዕ ክትቃወሙ ከተቃልዑን ብኩሉ ዓይነት መንገዲ ክትቃለሱን ንጽውዕ ይብል أب تقراي زلو وشتاو وطري إن عبي مخادو سعيبو حبرة أوروبا هتو تساوعي تقريبهم حبرة أوروبا أب كلل تقراين من قستي إثيوبيان يرأى أب زلو واناوي معبال ملكيتو
ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ በቲ ኩነታት ዓብይ ስክፍታ ኣለኒ ክብል ገሊጹሎም ብመሰረት እቲ መግለጺ ኩሎም ወገናት ብህጹጽ ወጥሪ ከስግኑ ድማ ጸዊዑ ክልቲኦም ሓይልታት ነቲ ኣብ 2022 ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ከዳኽሙ ካብ ዝኽእሉ ተግባራት ክቁጠቡ ድማ ኣተሓሳሲቦም ሕብረት ኤውሮጳ ብ30 ሚያዝያ ከመቆጻጸራ ፈረንጂ ብወሃቢ ቃል ጉዳያት ወጻኢ ኣቢሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ውጥጥ ልጓም ክግበረሉ ዝጸውዓ ብወገን ፌደራል ክልከላ በጀትን ነዳድን መሃያን ካልኦት ኣገድስቲ እታወታትን ኣብ ዝተወሰነሉ ብወገን ትግራይ ድማ ኣዘራራ ብዛዕባ ምምላስ ነባር መንግስቲ ናብ መወዳእታ ምዕራፍ ኣብ ዝተሰጋገረሉ እዋን እዩ ነቲ ኣብ ሕዳር 2022 ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተበጽሐ ስምምዕ ቀዋሚ ምቁራጽ ተጻብኦታት ምዕቃብ ኣድላይ እዩ ክብል እዩ ድማ ሕዚ ሕብረት ኤውሮጳ ገሊጹ ዘሎ እቲ ትካል ነቲ ስምምዕ ኣብ ሓደጋ ክእቱ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ከይውሰድ ከም ዘጠንቀቐን ናብ ግጭት ንምምላስ ዕድል ዝፈጥሩ ጉዳያት ምዕባስ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣተሓሳሲቦም ሕብረት ኤውሮጳ ብተወሳኺ ኣብ መንጎ እቶም ወገናት ዘሎ ፍልልያት ብፖለቲካዊ ዘተክፍታሕ ከም ዘለዎን ዳግማይ ግጭት እንተተወሊዑ ኣብታ ብስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝተዛዘመ ናይ 2 ዓመት ኩናት ገና ትሓዊ ዘላ ክልል ኣዕናዊ ሳዕቤን ከም ዘስዕብ ኣዘኻኺሮም እዚ መግለፂ ዝወፀ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተረኣየ ምዕባለታት ብዛዕባ ጽንዓት መስርሕ ሰላምን ሓደጋ ምብራኽን ስክፍታታት ኣብ ዘሰዓበሉን ዳግማይ ወጥርን ዘይምርጋእን ከይህሉ ስግኣት ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን እዩ ምንዋሕ ሽመት ፕሬዚደንት ታደሰ ስዒቡ እቲ ሽመት በይናዊ ውሳነ እዩ ስለዚ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ፈሪሱ እዩ ዝብል ቅዋም ውድብ ሕወሓትን በብብርኩ ዝካየድ ዘሎ ዝተወንዘፈ መንግስትና ይመለስ ዝብል ውሳነታት እቲ መግለጺ መድረኻዊ ገይርዎ ፕሬዚደንት ታደሰ እውን እቲ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባታት ሓደገኛ ውሳነ ምዃኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ ቃል ረጋጊጹሎም እቲ ፕሬዚደንት ምክረ ሓሳብ እቲ ፕሬዚደንት ነጺጉ ስምምዕ ፕሪቶሪያን ዘፍርስ ኣካል ሓላፍነት ዝወስድ እቲ ወሳነ ኣካል እዩ እንትብል ተደሚጹ ነይሩ ኣብ ዝቕንያት ኣሜሪካ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ኣካላት ናብ መቐለ ክመላለሱ ምቕናዮም ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ኣብ ቀረባ እዋን ዘበን ሽመቱ ዝተናውሐ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ኣብ መጻእሶምን ብዝካየዱ ተኸታተልቲ ኣኼባታት ውድብ ሕወሓት ብኻልእ ፕሬዚደንት ናይ ምቕያር ዕድል ከም ዘለዎ ተገሊጹ ጌታቸው ረዳ ካብ ስልጣን ምስ ዝወረደሉ ኩነት ብቅርጽን ትሕዝቶን ብዘይፈላለ መገድን ብርብርብን ውረድ ዝበሃል ዘሎ እቲ ፕሬዚደንት ካብቲ ቅድድም ስልጣን ዝያዳ ትግራይ ኣብ ገዚፍ ናይ ስልጣን ጋግ ወይ ድማ ፓወር ቫክዩም ከም ዘላ ዘመላኽት ምዃኑ ይግለጸሎም ትግራይ ብግዚያዊ ምምሕዳር ኣቢላ ናብ ዝተደላደለ መንግስታዊ ቁመናን ደቂ ብሄር ብማዕረ ዘኽብርዎ ወንበርን ክትሰጋገር ዝነበረ ተስፋ ብዙሓት ብዘይረዊ ሸውሃት ወንበርን ዘይስስን ስልጣን ፕሬዚዳንታትን ተዓጅቡ ናብ ጋግ ስልጣን ወይ ፓወር ቫክዩም ምእታው ዘዘንቱ ሓተታ ቲቢኤስ ዝዕለት እንሆ أقلل بزولا من قدم جمار نتتنت نبيلكا كر أزدد له زل جاج مريح نزحجز ناي حساب متر أسن ناي لو داسن زهبيو اتحادن مسرتهون تقارنو سلطان كدل دل زدل حيلن تجراي جاج منكساو سلطان قات إموا مو على عوالن مساو تسدتها تنكتكون أي جب أنزل الحيلن زفت أروه مسح حابيو أبزبل بزحات يسمع معو تقرأت زحات تهون عزقها جنرال تهدسة بمنت أرز تقارنو زي مرأي خون كاب كروا تاريخنا نمجمر مرز أكل تشن عصر تغلطن عمة يخون حزب تجراي أبز مرز أزر أيو جننا نودب حوحات فولي فقرن عدنا قوتن هاللي وزجورو زي من بارو بترجع ميزرب اتمرز آتي هوي لوزا كايدون تجراي تمرز أب تحت الزبل وعيش أروحه بونز السالطون كابز ود بزي زحش حيل طفي أي نبرن زبلون تماجتي بزحات يوم رجت أيو بأنصار ودب حوحات زي العلماون زي الجاجن نهز بتجراي بحتاوي بوليتيكاو تكاليو كابز بالأمن تبجيسهم نتمرز آتي يخون أو تقوان نسترأينا حزب تجراي تاريخه حلاقنت نايك ألسموت إيد جيرمز وسدو ولو نتفتسوم استفليه كونتاتتي بزت عمامون ترفي بزرخولون من جدي زنبو ونايت ودو وجنات ون بزحات يوم اتحققن لعلزم كل التحساسباتات يزمثل أبتقوانتي زنبرة وعي بوليتيكا ومن قصقاسن وسانن زوسانة زمص أوطاتان استخفل واجان تقلالا تجراي جاج منجستاو سلطان قاتيموا موعل عوالن مصاو تسدتاتن كتكون اي جبان كابزبل ناي لبامات التحساسوا يافو ناي زختته حزب وسانن يزنبره وقتو لعو كل التعامت ملو استخفل واجا لعل كلن قدم كلن حد تاريخاو ترجم نيرغو زي كم حزي كابدي سابان غوندرن طرح زي كونه اب امبون اواسان طرح زي كونه كاب امريكان اوروبان كاب ايشان ماخلاي مبراقن كيترفه تجراي توريرا دقيسه اي حدرن يلو برريلو أب ميدا تجراي زي ترخبة تجراوي كم تجليهم أب كوبايا طلعت حزب تجراي تسختيتهم زعبر
ፍትፍት ክበልዑ ንህዝቦም ኣደዳ ኣራዊት ዝገብሩ ወገናት ዝብልዎ ፀጊቡ ጢንጢን ኢሉ ውግእ ደልዮ ይነበረን ከምኡ ዝገበረ ካድራት ታሊልዎ እውን ኣይኮነን ዝተጋደለ ከምቲ ንሳቶም ብብድዐ ዝብልዎ ኩናት ስለ ዘፍቀረ እውን ኣይነበረን ካብ ምቹው ናብ ርኡ ተሲኡ ናብ ሓጎፁ ዝኣተወ እንታይ ደኣ ትግራይ ጋግ መንግስታዊ ስልጣን ኣጋጢምዋ ብውዕሊ ዕዋሉ መፃወቲ ስድታት ክትከውን ኣይግባእን ካብ ዝብል ዝበሰለ ማሕበረሰብ ካብ ዝሕዞ ቁዋም ዝብገስ እዩ ዝነበረ ኩናት ተወሊዑ ፅንታ ዘተኣነገደ ኩናት ክባር ዋጋ ተኸፊሉ እዚ ክባር ዋጋ ክኸፍል ድልው ዝነበረ ዓብይን ንእሽተይን ሰብኣይን ሰበይትን ገሊኡ ካብ ስሩዕ ስርሑ ገሊኡ ካብ ናይ ጥሮታ ህይወቱ ገሊኡ ካብ ምእራይ ወርቁ ገሊኡ ካብ ምሕላው ከፍቱ ገሊኡ ካብ ቤት ትምህርቱ ገሊኡ ካብ ቢዝነሱ ወዘተ ብርድግ ኢሉ ናብ ውግእ ዝኣተወ ካብቲ ገሊኦም ባዕሎም ንጎይቲቶም ኣብ ዘውፅእዎ ኩናት ዝጀሃሩ ከምቲ ገሊኦም ከትርፍዎ ኣብ ዝኽእልሉ ዝነበሩ ኩናት ኣትዮም መሪሕና ዓዊትና ኢሎም ዘየሳግር ሽቶ ክቆፅሩ ዝፍትኑ ውድቦም ከድሕኑ ናይ ዝተኣኻኸቡ መኸተ ይነበረን ሽሕን ተፀገመ እዚ ዝድፈን ሓቂ ኣይኮነን እቲ መኸተ ብዓብይኡ ውድቦም ከድሕኑ ናይ ዝተኣከቡ መኸተ ይነበረን እንታይ ደኣ ብቁኑዕ ብሄራዊ እምቢታ እዩ ተበጊሱ እቲ ኣብ መኸተ ዝተሳተፈ ሓይሊ ቀንዲ ዕማሙ ናይ ዘንቲ ዕለት ትልሙን ትግራይ ጋግ መንግስታዊ ስልጣን ኣጋጢምዋ ምዑል ዕዋሉ መፃወቲ ስድታት ክትከውን ይግባእን ዝብል እዩ ነይሩ ብሳላስ ሙር ቃልሲ ደቂ ህዝቢ እቲ ተሓርጓታይ በዓል ኩባያ መሓዛ ፀላእት ኮነ እቲ ተጃሃራይ ኣብ መኸተ ህዝብና ዝተሳተፈ ፖለቲካዊ ሓይሊ ብኢድ ጌታቸው ረዳ ብዝተፈረመ ስምምዕ ፕሪቶራ አንጻራዊ ዕረፍቲ ምስ ረኸበ ናይቲ ኣብዛ መኸተ እዚኣ ብዘይ ዝኾነ ፖለቲካዊ ምልዓል ተጋዲሉ ብዘይ ዝኾነ መብረሕ ሓፀልፀል ኢሉ ብዘይ ዝኾነ ፖለቲካዊ ድሌት ግቡኡ ዝፈፀመ መንእሰይ ድሌቱን ባህጉን ሕልሙን ረኣዩን ዕላሙኡን ሽቱኡን ክብሩን ስብኡንኡን እዞም ወንበር ዝመጠመትኦም ሓይልታት እዚኦም ክካፈልዎን ኣብ ደንቢ ሕመቆ መእትዮም ክማቐልዎን ኣብ ግምቱ ዝነበረ ጉዳይ ነበረን መጋደሊ ነጥቡ ምምላስ ብሄራዊ ክብሪ ናይ ትዕግስቲ ምንጭ ስምምዕ ፕሪቶራ ገይሩ ኣብ ከቢድ ውልቀ ሰባውን ብሄራውን መሃምቃትዩ ውዒሉ ዝሓደረን ብመንገዲ ሓውስ ሰደረን ጌታቸው ኣደይቡ ንደብረፅዮን ከውርድ ንጌታቸው ውሪዱ ንታደሰ ከደይብ ንታደሰ ውሪዱ እውን ናብ ካልኣይ ዙር ዕንክሊል ከኣቶ ይነበረን እንታይ ደኣ ትግራይ ጋግ መንግስታዊ ስልጣን ኣጋጢምዋ ምዑል ዕዋልን መፃወቲ ስድታትን ክትከውን ይግባእን ካብ ዝብል ሓፍ ዝበለ መርአይ እዩ ዝነበረ ዘይተዓደለ ናይ ዝኽቡር መኸተ ሓይሊ ግና ንጌታቸው ረእኹ ሰይጣን ረእኹ ዝበለ ጉጅለ ገና ናብ ደጀን ከይሓለፈ ምድራን ሰማያን ዕሾኽ ክትኸውን ብምግባር እዚ ፕሬዝዳንት እዚ ኮንዶኾን ብናይ ግዜያዊ ምምሕዳር መስመር ሓሊፉ ህዝቢ ትግራይ ናብ መረፃ ህዝባዊ መንግስትነት ይሰግር ይኸውን ዝብል ዝነበረ ሕልሚ ክኸምን ክመክን ብምግባር ጠቕላላ ፖለቲካ ትግራይ ፖለቲካ እቲ ክባር ህዝቢ ምዃኑ ተሪፉ ፖለቲካ ብኣጻብዕቱ ዝቁፀር ሰባት ክኸውን ብምግባር ተስፋ ዝተነበረለን 2 ዓመታት በኺነን ክተርፋ ምክንያት ኮይኑ እቲ ግዜ ምስ ኣባኸኑ እቲ ስልጣን ምስ ኣምከኑ እቲ ፕሬዝዳንት እግሩ ዝተቆረፀ ኣብ መቐለ ጥራሕ ዝንጥልጠል ፕሬዝዳንት ክኸውን ምስ ገበሩ ኣብ ባይታ ቃል ፕሬዝዳንቱ ዝስማዕ ውሳነ ካቢነ ዓዱ ዝፈፅም ዋላ ሓደ ካድረ ከይህሉ ምስ ገበሩ በቲ ዝተፈጠረ ፀገምን ክፍተትን ከሲሶም ጥራሕ ዘይኮነ ብወፍሪታት እምቢታን ገለን ኣሰይጥኖም ጥራሕ ዘይኮነስ ካብታ ዝተወለደላ ዝሰርሐላ ዝተጋደለላን በዓል ስልጣን ኮይኑ ዘገልገለላን ዓደ ባሪሮም ተዓዊትና ኢሎም ኣብዚ ንጌታቸው ይኹን ንጻድቃን ዋላ ንኻልእ ኣይደፋእናን ኣይባረርናን ዝብሉ ሰበስልጣን ኣዘዝ ሰራዊትን ብማዕረ ትኽሲ እንትምልሱ ምዕዛብና ምቕማጥ ሚዛናውን እዩ እዚ ኩነታት እዚ ዓዲ ንዝኣክል ገዚፍ ቁም ነገር ንዒቑ ህዝቢ ንዝኣክል ዓብይ ዛዕባ ኣናኣይሱ ንዝርኢ ፀገም ዘይክህልዎ ይኽእል እዩ እንተኾነ መፀለምታ ዕንወትን ፍርሰትን እቲ ቀዳማይ ግዜያዊ ምምሕዳር እቲ ዝኸፍአ በሰልኡ ኣብቲ ዓዲ ገዲፍዎ ዝኸደ ጉድ እዩ ብዙሓት ብማዕረ ድምፀት ዝብልዎ እቲ ኩነታት እቲ ጋግ መንግስታዊ ስልጣን ክፈጥር እዩ ገይሩ ብረት ኣብ ፖለቲካ ኣትዩ ፖለቲካዊ ምምሕዳራውን ጉዳያት ክዳን እዩ በሪ ከፊቱ ብረት ዝሓገዞ ፖለቲካ ድማ ናይ ተዓዲ ልሙድ መስርሕ ክኸውን እዩ ገይሩ እቲ ዳስ ዓደይ ፈሪሱ ኢሉ ዝተጋደለ ናይ መኸተ ሓይሊ ውሽጢ ሕሩር ኮይኑ ዝነብር ዘሎ ቀንዲ ምክንያት እውን እቲ ጉዳይ ልዕሊ ጌታቸውን ደብረፅዮንን ሕልፊ ታደሰን ጻድቃንን ስለ ዝርኦ እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ደንበ ደለይቲ ለውጢ ኣለና ናይ ዝብሉ ወገናት ገዛእ ሓሳብ ኮይኑ ዘሊቑ ዘሎ ምክትል ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ኮይኑ 2 ዓመት ፀኒሑ ኣብ ዘመን ጌታቸው ናይ ዝነበሩ ኩሎም ኣወንታታት ይኹኑ ኣሉታታት ማዕረ ተኸፋላይ ዝኾነ ካብ ነባራት ተጋደልቲ ትግራይ ሓደ ዝኾነ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዘመን ምክትልነቱ ዝለዓሉ ዝነበሩ ብርክት ዝበሉ ነቐፌታታት ስሩን ጉድን ወሲኾም እዮም ዝኸዱ ካብዚኦም እቲ ሓደ ናይ ፀጥታ ኣካል ዝጥምት ምክትል ዝነበረ ሰራዊት ተፀዋዕነቱ ናብ መንግስቲ ኮይኑ መንግስታዊ ስራሕቲ ይውግንን ብፕሬዝዳንት ይተኣዘዝን ዝብል ስሩዕ ዝኾነን ብሕግን ብደንብን ዝተደገፈን ቅዋም ተጻብኦ እንትበፅሖ ስኺሉ ብምርኣይ ይኸስስ ነበረ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ብረት ናብ እንዳ ፖለቲካ እንትቀላ
ዝቀላቀል መሪሕነት ዝሃበን ብድሕሪት ኮይኑ ልዕሊ ኮር እናተባሃለ ንፅዋዕ ሓይሊ ዝፈጠረን ሰብ እዩ እናተባሃለ ብፍላይ ቦቶም ካብ መቐለ ተነቂሎም ኣዲስ ኣበባ ክኸዱ ዝተገደዱ ነባራት መራሕቲ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ብትረት ይወቀስ እዚ ወቀሳን ነቐፌታን እዚ ካብ ሰራዊት ወፂኦም ኣብ ዓፋርን ካልኦት ከባቢታትን ብዘለዉ መራሕቲ ሰራዊት እውን ብስፍሓት እንትለዓል ንርኢ ሓቂ እዩ ታደሰ ነዚ እውን ምላሽ ኣለዎ ኣይወዓልኩዎን ይብል በዚ ምክንያት ድማ ታደሰ ወረደ ኣብ ሕሉፍ ዓመት ናብ ስልጣን ክመጽእ እንተለው ብቐጥታ ምስ መፈንቅለ መንግስቲ ዝተዛመደ ሕላገት ወይ ብራንዲንግ እዩ ሒዙ መጽኡ ሓንቲ ዓባይ ነጥቢ ኣብዚ ኣምልዓል የድሊ ፕሬዚዳንት ታደሰ ኣብቲ እዋን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ መፈንቅለ መንግስት ድየ ገይረ መጽኤ ወይስ ኣይኮንኩን ዝብል ብመጽናዕቲ ክረጋገጽ ይኽእል እኳ እንተበለ ክሳብ ሕዚ ግን ተጸኒዑ ዝቀረበ የለን እኳ ደኣስ ዘረባ ታደሰ እቲ እዋን ማይ ንጥዕና ይጠቅም ድዩ ኣይጠቅምን ዝብል ሕቶ ንምምላስ ብመጽናዕቲ ክረጋገጽ ፈቃደኛ እየ ዝዓይነቱ እዩ እቲ ዘረባ ዝብሉ ተበራኺቶም ሓግዮምን ከሪሞምን ርኢና ሕዚ እውን ተኾነ ንስልጣን ታደሰ ወረደ ብመነጽረቶም ወንበር ዝሓሳቦም ስልጣን ዝዋኒኖም መዝነት ዝሂወቶም ዝኾነ ኣካላት ዘይኮነስ ብመነጽርቲ ዓድን ህዝብን ኣለኒ ናተይ ምግዳል ድማ ይግብኦ እዩ ዝብል ኣካል ንሪኦሞ ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ኣዋንቲ እውን ንታደሰ ከም መራሒ እዩ ቆፂሩ እዩ ዝተስአ ብመሪሕነት ታደሰ ኩሉ ሕቱኡ ክምለስ ደልዩን ኣሚኑን ኣይኮነን ብካቢኔት ታደሰ ታሪክ ክፍለም ዛንታ ክዝዘም ሓሲቡን ተኣማሚኑን ኣይኮነን እንታይ ደኣ ትግራይ ጋግ መንግስታዊ ስልጣን ኣጋጢምዋ መውዓሊ ዕዋልን መጻወቲ ስድታትን ክትከውን ኣይግባእን ካብ ዝብል ሓላፍነት ስምዖ ቁዋም እዩ ገረብ ብሓኽላ ዝበሃል ገላጽ ምስላ ንፕሬዚዳንት ታደሰ ወረደ ዕርዩ ዝገልጽ እዩ ዝብሉ ክኢላታት እቲ ዓውዲ ይቀላቀል ኣለዉ ብረት ናብ ኣፍ ደገ ፖለቲካ ክመጽእ የብሉን ዝብል ቁዋም ብዙሓት ምስ ተነጸገ መራሒ ግንባር ኣባል ፈጻምን ኣዛዘ ኣርምን ኣመሓዳሪ ዞባን መራሒ ኮርን ኣብ ወንበር ወረዳን ዝፈላለዮም ዘዛምዶምን ይፈለ ዝብል ምኽረ ለባማት ውሕጅ ምስ ወሰዶ ብክፍፍል ፖለቲካን ወታደራውን ኣዘዝቲ ትግራይ በጃኹም ደንግጹ ፍርሑ ሰንብዱ ንዝብል ለበዋ ብዙሓት ጸማም እዝኒ ምስተዋሃበ ኣብ እግሪ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ዝኸበበት ገመድ እናጸበበት ከይዳ ዘረቡ እኳ ዘረባ ፕሬዚዳንት ክልተ ትካላቱ ብክልተ ዝተፈለየ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዝቃረን ኩርናዕ እንትሽፍኖ ተራእዩ እዚ ድማ ትርጉምቲ ገረብ ብሓኽላ ዝብል ምስላ ህይወት ክዘርእ ጀሚሩ ከም ውፅኢቱ ውረድ ከይትዋረድ ዝብል ጭርሖ ነጊሱ ከም ናቱ ወባሃላ ፈቲሖም ብዝለቐቕዎም ኣኻልብ እንትስላዕ ዝተረእየ እዚ ፕሬዚዳንት ቤት ጽሕፈት እቲ ውድብ ድማ ንቢቢሰው ዝሃወ ቃል ኣይወርድን እንተይሎም ጌጋ እዩ ክብል ንፕሬዚዳንት ዓዱ ኣዕቂቡን ተፈራርሑ ተዓዚብና ብሳተላይት ቴሌቪዥን ዝተዋሃበ መግለጽን ብዲጂታል ሚድያ ዝተዋሃበ ናይቲ መግለጽ መብርህን ነቲ ውረድ ብዝብል ቃል ሕወሓት እቲ ቀዳማይ ኣይገልጾ እቲ ዳሕራዋይ ኣየብርሆ ውዒሉ ብምሕዳር ንመንግስትነት ትግራይ ኣብ ግጥም ዝበለ ጋግ ከኣቱ ገይሩ ኣሎ እዚ ብውሽጢ ከቢድ ውድቀት ብደገ ድማ ዕድመ ጥፍኣትን ይወልድ ኣሎ ኣብ ከምዚ ዝበለ ሕሱም ኩነታት እናሃለወ ናብ ርኡየት ዝተባሃለ መጓታይ መድረኽ ዝቐረበ እቲ ፕሬዚዳንት ኣብ ብርክ ዝበሉ ጉዳያት ስፍሕ ዝበለ መብርህ እኳ እንተሃበ ሓንቲ መሰረታዊት ነጥቢ ግን ኣይኮነን ዶ ዘረብኡ ናይ ሓደ ዓመት ስርሑ እውን ለውጢ ከምፀአላይ ተረኣየን እታ ነጥቢ ትግራይ ጋግ መንግስታዊ ስልጣን ኣጋጢምዋ መውዓሊ ዕዋልን መጻወት ስድታትን ክትከውን ይግባእን ትብል እያ ሕዚ ነገር ጸቢቡ ክንዲ ዕንቁ ኮይኑ ኣሎ ነገራት ኩሎም ናብ መወዳእታ ገጾም ዝኸዱ ዘለዉ ይመስሉ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ካብ ስልጣን ኣይወርድን ዘረክቦ ስልጣን እውን የብለይን ይብል ኣሎ ብኻልእ ወገን ድማ እቲ ፕሬዚዳንት ብኣንደበት ውረድ ዝብልዎ ዘለዉ ኣካላት መጻእሰሙን ሓድሽ ፕሬዚዳንት ክመርጹ እዮም ይብል ኣሎ እዚ ክፈጥሮ ዝኽእል ሓዞ ስደዶን ናብ ህዝቢ ክልሕኮ ዝኽእል ሓደጋን ነቲ ትግራይ ጋግ መንግስታዊ ስልጣን ኣጋጢምዋ መውዓሊ ዕዋሉ መጻወት ስድታት ክትከውን ይግባእን ዝብል እምነት ዝሓዘ ብሄራዊ ሓሌት ህዝባዊ ቀዳምነት ንጹህ ናይ ምቅላስ መንፈስን ፍቕሪ ትግራይን ዝተሓንገጠ ትግራዋይ መሰከፊ ኮይኑ ኣሎ እዚ ኩሉ ከም ዘሎ እንተሎ ሓደ መሰረታዊ ሓቂ ግን ኣሎ ትማሊ ሎሚ ይኹን ጽባሕ ዘይቅየር ሓቂ ንሱ እውን ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝኾነ ዓይነት ውልቀ ሰብ ካብ ዝኾነ ዓይነት ንጽል ውድብ ካብ ዝኾነ ዓይነት ፈታኒ ኩነት ንላዕሊ እዩ ሰላም ንትግራይ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኢትዮጵያውያን መናእሰይ ዝተወሰነ ናይ ሞት ፍርድን ኣፈጻጽሙን ደው ክብል ውድብ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ጸዊዑ ኣብ ሳውዲ አረቢያ ኣፈጻጽማ ፍርዲ ሞት ኣብ ምጽባይ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ኣመልኪቱ እቲ ውድብ ኣብ ዘውጾ መግለጺ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ጽንተት ዝፈጠሮ ዕንወትን ድሕሪ ሰላም ፕሪቶሪያ እውን ዝቐጸለ ኩለ መዳያዊ ቀውስን ስግኣት ኩናትን ትግራይ ንመናእሰይ ሲኡል ኮይና ምህላዋ ዝፍለጥ እዩ ክብል ሓቢሩ በዚ ምክንያት ድማ ይብል ውድብ ባይቶና መንእሰይ ትግራይ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ውሕስና ዓዱ ሓዲጉ እግሩ ናብ ዝመርሖ ይብተነሎም ብዘይ ሕጋዊ መገዲ በረኻታት ኣቋሪጹ ናብ ስደት ንምውፃእ ከም ኣብ ሊብያን የመንን ዝኣመሰሉ በረኻታትን ባሕርታትን ድራር ዓሳን ኣራዊትን ከም እውን መጻወት ሸፋቱ ዝኸውን ዘሎ መንእሰይና ብዙሕ ይክብል ዝተሰምዖ ሓዘን ዝገለጸ ውድብ ባይቶና
ናይዚ መቐጸልታ ኮይኑ ኣብ ሳውዲ አረቢያ ግዝኣት ከሚስ ቤት ማእሰርቲ ሙሻይት ብዙሓት ደቂ ትግራይ ዝርከብዎም ልዕሊ 200 ኢትዮጵያውያን ናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎም ኣፈጻጽማ ይጽበዩ ምህላዎም ዝገልጽ ብጣዕሚ ዘደንግጽን ዘሕዝንን ሓበሬታ ከም ዘጓሃዮ ሓቢሩ ስለዚ ይብል እቲ ውድብ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኢትዮጵያውያን መናእሰይ ዝተወሰነ ናይ ሞት ፍርድን ኣፈጻጽሙ እንደው ክብልን ከምኡውን ዝተኣሰሩ ወገናት ብውሑስ መገዲ ናብ ዓዶም ክምለሱን ይግባእ ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ቅልጡፍ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ክሰርሕ ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ማሕበረሰብ ዓለምን ድማ ክትትል ክገብሩን ጽዕንቶ ክፈጥሩን ከም ዝግባእ ውድብ ባይቶና ዓባይ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ብሰንኪ ዘይዛሪ ወጥሪ ፖለቲካ ትግራይን ሰኣን ዕድል ስራሕ ምፍጣርን ብዙሓት መናእሰይ ተጋሩ ዓዶም ገዲፎም እንትስደዱን ኣደዳ ስቃይን ሞትን ይኾኑ ከም ዘለውን ኣብ ሕሉፍ ወርሓት ቢሮ ጉዳያት መናእሰይ ትግራይ ምግላጹ ዝዝከር እዩ ኢራን ጽዋዕ ዋንጫ ዓለም 2026 ኣብ ኣሜሪካ ክትሳተፍ ምዃና ፕሬዚደንት ፊፋ ጁያኒ ኢንፋቲኖ ገሊጹ እቲ ፕሬዚደንት ነዚ ዝገለጸ ኣብ መኽፈት ኮንግረስ ፊፋ ኣብ ቫንኩቨር ካናዳ እዩ ኢራን ብካናዳ ሜክሲኮን ኣሜሪካን ኣዳላዊነት ዝካየድ ዋንጫ ዓለም 2026 በአሜሪካ ክትኣናገድ ምዃኑ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ናዕቢ ስዒቡ ኣብቲ ዋንጫ ንክትሳተፍ ጥርጣረ ኸልዕል ጸኒሑሎም ፕሬዚደንት ፊፋ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ዝመጽእ ኣዋርሕ ዝካየድ ጽዋዕ ዋንጫ ዓለም 2026 ኢራን ከም እትሳተፍን ኣብ ኣሜሪካ ጸወታ ከም እትገብርን ከረጋግጸልኩም ይፈቱ ክብል ገሊጹ ድሕሪ መግለጺ ፕሬዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋቲኖ ዝተሓተተ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ክሳተፉን ክጻወቱን ይኽእሉ እዮም ክብል ነቲ ሕቶ መሊሱ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርኮ ቢን ንሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢራን ኣብ እትሳተፈሉ እዋን ድሙቕ ኣቀባብላ ክገብር ምዃኑ ሓቢሩሎም ኩናት ህይወት ደቂ ሰባት የጥፍእ ቁጠባን መሰረተ ልምዓትን ይዕኑ እዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝተረኣየ ኣዕናዊ ኩናት ምሕዝነታውን ስፖርታውን ርክባት ዘይምብታኹ ዜና ናብ ምዃን ዓብዩሎ እዚ ዕለት ብብርኪ ዓለም መዓልቲ ሰራሕተኛታት ወይ ድማ ሜይዴይ እናተባህለ ይጽንበል እዚ ዕለት ኣብ ትግራይ ዘለው ብዘይ መሃያን ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ፍሉይ ዕለት ጌርካ ክውሰድ ይከኣል በዚ ዕለት ብሰንኪ ምቁራጽ መሃያን ጥቕማጥቕምን መሰረታዊ ድሌታቱ ክሳብ ደው ምባል ዝበጽሐ ሰራሕተኛ ትግራይ ንሕትኡ ህጹጽ ምላሽ ንጠለቡ ድማ እኹል ኣቕርቦት ክረክብ ድፍኢት እንገብረሉ ክኸውን ይግባእ ድምፂ እቲ ታሕተዋይን ማእኸላይን ክፋል ማሕበረሰብ ኮይኑ ከገልግል ዝፍትንን ብዝተቃለ ዓቕሚ ኩሉ ንዝመበገስ ዝተኣመነን ቲቢኤስ ኣብ ሕሉፍ እዋናት ዘቃልሖ ድምፂ ሸቃሎ ብኸምዚ ዝስዕብ ተዋዲዱ ቀሪብሎም ሓደ ካብ ጎጃም ወፂኡ ዝመጽእ ሓደ ሽፈር ዝፈልጥ ተኣምር የብሉ ሕቢ ወፂኡ ዲ ኣይወፂኡ ዝፈልጥ ተኣምር የብሉ ናጋ ወፂኡ ምሽክን ሰፈር ዝከኣትዩ እዩ ተጎዳእ ምን ይሆን ሎ እሰይ ይጉዳሎ ሰንክና ኸል 3 4 ነጋዴ ስለ ተጎዳእ ይኹን ኣሓን ጉዳለና ስለዚህ እحنا ናይ ዝመንእሰይ እዚ ናብ እዩ ሒዙ ወድቕ ብስደት ናብ እንታይ ይወድቕ ዝወድስ እዩ ሽካ ብሓደ ግዜ ሽካ ብድንገት لما أنت مثلاً نمر كرم حزي تنقونا ووارنينج زهان الناس فيلن. أبزانيا وردا يخفلاين. أولا زوانا تاريخه أبزانيا يخفلني. محدش دمو زي خفلان. لسهرح اللي بساعات يخفلوا. أنا أقول قولي حزي. تما ثلاث ور حزنا ورا هم بعنا طريقنا كل الخيرنا محضار بيرو خيرنا سيفل سيرفيس خيرنا هنا كله. إن تانا ثلاث ورحي تانا مسكرم بزي نبار دموز تجيرات تسريحتنا حزنا 4 ورحنا جيرنا لنا ورتا دموز مس هاجر خيام قنوتاتي خاطر تحسب تقبر تخيل تنادي تناجر جون كونتينوس للخونينا تجرنا لما أنت بيانسل توسنا سكاب بتعنا طبيعة موجحنا خد توسنا سبعة استخدمنا خلنا نجاجرهم لنا نتينا لنا لما أنت مالتي إذا أنت أجرن دلوا نورة عندنا مات بإثيوبيا درجة جرين لجاسي تحيلن المصاي نهزو كجلجلا كابخلة أيهر كابخلة دمسي كابوزة حتى نجارات أسالت أوتو هيلن زمت نورتاتي جن من قصنا جيروز ولا أجاز يخون كل كلاس ولا زخونه إذا كل كلاسي نورت نأمنت كوتشنيت كتعبل سكع إسرائيل خلتيشح وجه تزوج الله أو زحزنا بمحاورنا درجة هم محاورنا كن رأيت لنا سكع إسرائيل خلتيشح جانا عمتن زي جبرة 3 ورح زي جبر الله حس 3 ورح زي جبرت خلت إسرائيل خلتيشح أو توزت الله أو زحز الله خلا مالت تزولو فتح عقبة كم زي خونه زر من قدوي نمهيا مخالص كم سبر دينا لا تبعله كلا وردا سبر دينا بزور حزي خفيلا لا تبعله كمبيوتات عينت كياروتات سلازلو اتممرنا بأجواب أفتح مهارة يزلو إنفست خبره زبوا خيجبر لم دخون دمو يختلني صباح دخون قارة الدولة سهولة ترتب تغنيات تحلمو إذا سيكوت أزس لا يخد ያው እንደ ወጣ ወረድ ይሎም ብዙሕ ሴክተራት ኮይዶም እዮም ዞም ሸዓት ሴክተራት ኩሎም ኮይዶም እዮም
ولا أفوق أي ترفي خيدم بجت نايلم يوم سكعزي يتخيدم مالتي يلوم بجتهم دمي بجتين دعي زرو خيدم بتينهم لم بدبرابي غيرهم مالتي كاو لما عم تمرت لاتنا لجن زحدش دموز مسخ ያው ዘናخل ተወርሒ ተዋሂበኒን ዘና 3 ወር حمد لله من كحامل اسكع مسكرم مالتي خزي او طرح ونه يخونه افتنا ديوتي تاي شغرنيو تحاده تايبل بارغيتي كافولي تحاده خا فاينانس كحزناي بحدش دموز او ولا يغاچو يوم مالتي تمهارو ابو خصوم ام مغله او عدوا زركو عين سوران اسكاب حزب زبصحنا حبريتا شمونت عين سوران كسر تخلي زئتون زحلف نطنا هالو كوليج امران كوليج كياتو تخل كيلو ملو زي كا حقافاي محبرسب مفترنا الناس اغلالاي زخونه محبرسب نفطر لنا مو 12 عمت كمهارو انتلو تصاقيمهم لمينهم بينهم صميهم تماهيرهم انتنا اسجن حزي عدل زي ارخيو ما نحلو اتيوم تماهيرهم تمريقهم دما نخللومن نبعلومن عرسو زغلو العدل كفطرو يغبا سلازيا كم تي في اس كم عبينا حزب ميديا صاتكم زخونتات زي مسبيره تمرتي تزراريبكم قلطف فتح زرخولو تنقلعون زرقاقعلو كاب تصفى مقراصن كاب ادلو تحساسبان غيرلو منقد كفتر هنا صاوعنا نقرب ندلي ترغاغام بزح غزي ناب صحفه حلافي ناب محداري مكتله محداري فاينانس ترغاغام زخول حتوتات اقربنا هنا نايز عمت زطرح ناي 4 ورح مولء خفلت تخفلنا نزلو خزي مست ايكونومي ترؤيه للخي بتعم خد فيديو خزي او ساعته لا سرح مسرح حيت حد كسرح لي حدك خي سرحنا سرحها باقو مثلي تخفل خد فيديو خزي استول المقراف اوريدي خالوت كبابتات للو ناتخفلو ان حنا لي مخفلناس بهامي مخنياتو زي من قلص اللي خوننا ايو اب ملا عالم زركبو سرحتنياتات ميدي بحاغوس كبعلون كلو سرحتنياتات كينيا جن زبعلو نجر يبلو من قبل نبر مكتل بريزيدنت كينيان مرح ودب ديسيبين ريغاتي غاتشاغوا غليصوم ات نبر مكتل بريزيدنت كينيا علم لقاو هاغراو بعال ميدي عملكتو نسرحتنياتات كينيا اب زهبو ملأختيو سرحتنياتات لومي بحاغوس زيكونس بقانزان تحوت دموزن كم اون ابدو زبل قطبا خوينوم يخبروا كم زلو زغلص ات نبر بريزيدنت لعل عقن سراح لعل جبري تحوت دموزن تحوت كبرن مللي سرحتنياتات كينيا خوينو خمزلوم غليصوم غاتشاغوا وسيخو ات ترير كونتات حرشان تحوت دموزن بمليونات زقصرو صعرامات كينياويان اب موداتا ور حزب العو نجر زيبلوم كم زترفو غليصلوم يكون امبر حفشاو مرص 2027 نز مطفاء كبرن مغدال دموزن ندحريت نمملاس عبي عدل كخون تصوعو دموزكم حران موصان كبركم نمملاسن زجمرنا يغعزو كقصليو مصايكم دما بتن علت 10 نحاسه 2027 زكايد مرጫ يزوسن كبل اتنبر مكتل بريزيدنت غليصوم اب موداتا زينا تبيس تي في سرع فنو كاب زجمر الاوان فليمو ببورحو فلينا تخرت انفتنا نصره زينان مدباتن قريصو اب مفنا مصمح يذكر از حزنا يزلنا ورح ميازيا اب تግራይን زحلفو 5 ዓመታት ዝቀጸሉ ዓበይቲ ህዝባዊ ጸገማት حزون صفحات عمقة وسيخهم يخدم هلاهم سعيبو يفرز زلو خبر بهر يحسس زلو دموق تاريخا يبتن زلو من نتاو بقتان سقات كوينات تحويسو وكفت روزق الودكات اب مقرام زدهبه خوينو نهار كوينات نمكل خال بايتا سلام نمسحن كمچو اب اقداسنت سالساي مگدي كصمديوم بحر الهقانن بوليتيكانياتاتن اتا منግስትነት اتطلب زلا تግራይ ጸገም تግራይ اب تግራይን بدق تግራይን اب كندن مئلاي مفتان حق ترخات قليون سمين قليون دبوب تفناجلو نهر بوليتيكانا بتخنتات تقارنوتات ربحه حزب حيزون بزخدو غنصاتن زغلص كوينلوم ابز خمس زبله مفنጫል ማእኸሉ ትግራይ ዝገብር ንዝደልዮ ረብሓን ዝምድናን ድማ ምስ ሰሜን ይኹን ደቡብ ኣብ ተመጣጣኒ ሚዛን ኮይኑ ርክብ ዝምስረት ፖለቲካ የድሊ እዚ ድማ ሳልሳይ መገዲልካ ምጽዋዕ ይካል ትግራይ ካብ ተኣትያቶ ዘላ ኩሉ መድያው ጸገም ክትወጽን ህዝብና ናብ ግቡእ ክብሩ ክምለስን ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝህሉ ሰነያ በዚ ሳልሳይ መገዲ ኣማእዚንካ በመምራሕ متأشى حزباو بايتو تخرطو ناب زغبر انفت قالسن مئتاو تي بي اس
ጠቕላላ ዜናን መደባቱን በዝዝ ተቃነዩ ክገብር እዩ እዚ ፍሉይ ኣገዳሲ ኣጀንዳ እዚ ንሎሚ በዝዕ ሓሳብ ክነልዕሎም ኣሕና ካፊእና ጸጊምና እንሆ ኣመራሕትና ልቦና ለይምግባሮም ብጣዕሚ ካፊእና ጸጊምና እንሆ ልቦና ክገብሩ ተይሎም يقري هايلهم لو أنت مليسهم حدا خيلهم هم ناترهم عد سلام كجوروا تون سلام يجوروا سلام ندعر لي جوروا جين وترزل ألم حزان من إسيل حرارة أي نوري أدول لا تسوق يا بعلا تنقرقريات مهلليا تعبد يا ولاد وك عيدا لأيانها بيا جزاء عدها هبلت ولاد عيدا أيانها أني الناس أيونا أينيو هذلا ونيجور لنا لبنا يجور لنا بسرو لو لبهم يمولسلنا سلا مدينة علم سلا ولاد لو لبهم يمولسو كجور الزولاد عند ملك على بخيتي نوري تقراويتي نمتاي وقت من اسي عندما لك علات لا وانت الحراره يا نورياتا نمتاي هصان نمتاي تحرر نمتاي دول الاوي تنبر وليدا العرب اذي عين قبلاي خزين قبلا صحين قبلا دح صحين قبلا بقى ازغاي هير لو لبنا امي ملسهم ازغي نبلينا خزله نبكينا نزررينا عندها اهل ولا طني اويني على بخيل ازرر الى حد له ولاد خاودا ما يمقيح في قنها بقى دي وين مسمعوه بلبنا ابونهم يدا مصوي يرأي ويسمعوا علامات بوم الأم يسمعونا يرأينا بقى ክቡራት ተመልከትናን ሎሚ ዘዳለና ዮም ዜናታት ኣብዝ ኸንቢትና ኣለና ምስ ዜናታት ሰዓት ሓቢረኩም ጸናሕ ኩናትና ይልፈልቀ ነይረ ሕዚ ድማ ምስ ዝተረፉ ምድለዋት ቲቢኤስ ቴሌቪዥን ሰናይ ጻንሒት ክኾነልኩም ይምነ ሰላም